वेलकम करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल अनुसया अनु यूएस को। आज आउ जड़े अतिथि सह मुझे आमर अंतरर कथा कार्यक्रम आज जी मो सहित अतिथि अच्छा से होती जपकुद महिला कॉलेज सालेपुर महिला अध्यापिका एवं से जड़े सुसाहित्यिका सुवक्ता से होती श्रीमती ममता पंडा। आसतु आम भेटा। मैडम नमस्कार। अच्छा आपण निज मुहर निजर परिचय प्रदान करें। श्रीमती ममता पंडा, महिला सालेपुर ब्लॉक अंतर्गत महिला महाविद्यालय जपकुदर शिक्षा विभाग वरिष्ठ अध्यक्षा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आम कार्यक्रम जोग देथिबारु। आपन अशेष धन्यवाद। मैडम ताले आपण निज परिचय तो प्रदान करदेले वर्तमान आपणकर पिलादिन विषय किछि हम दर्शक हाँ भौणी पिलादिन से तो स्मृतिर गंताघर। पिलादिने मो परिवार बड़ झील थी। मो पूर्वर मो बापा बड़ापा जेजापा झी नथिले तेणु मो प्रथम झी हो मो परिवार भूमिष्ठ हेली एवं समस्त अति आदर पात्र थी। प्राय 5 वर्ष पर्यंत मु भात खाई नी केवल क्षीर पीती। संबलपुर दुर्गम अंचल बापा पोस्टिंग बापा भेटनारी डॉक्टर थे। से समस्ते बुई बुई कही मत नहीं जाते और समस्ते मत बहुत आदर करते। समस्त घर मुझे कृष्ण भरी क्षीरपान करी एमती श्रद्धार मो दिन कटि जाता बापा घरे। निश्चित मैडम आप स्नेही आते सुंदर अच्छा तो आप निश्चित समस्ते भल पाते। तो बर्तमान आप गोटे क्वेश्चन रहा आप लेखा लेखी प्रति कहीं इंटरेस्टेड है? हाँ कहबी मो जो परिवार आसती प्रथम तो परिवार मो जेजापा जे कि बुढ़ापा सी लेखा लिखि करते। रास अन्य संस्कृत विभिन्न संस्कृत शास्त्र अध्ययन करते। से संस्कृत लेखा और ओडिया बहुत लेखा लिखुले। गुप्त रास गोटे रास जोटा कि हुए आमर माघ मसरे बसंत पंचमी समय से रास से लिखिले। एवं ता परवर्ती समय मो बापा जेजापा गुणावली किसी मात्रा आनी से लेखा लिखि करुले। से कविता लिखुले, शिशु गल्प लिखुले, शिशु कविता लिखुले। एभली भाव में मुझे प्रथम से प्रेरित। निश्चित आपणकर रही जाइए परिवार मोर पैतृक जीन। हाँ गोटे जीन रे कहले रक्त अच्छी लिखा। मैडम आपणकर प्रथम पुस्तक कौन लोकार्पित होता? मोर प्रथम पुस्तक निवेदिता लोकार्पित होते 2015 मसीह। किंतु ता पूर्व मु गोटे बही बाहर करी एमती किसी मो मन भितर नथिला। मु लिखु नी कारण मुझे लिखा स्टार्ट कली लिखा आरंभ कली मोर हाईस्कूल कैरियर बापा मो लेखा को देखिले। मु लुचेक लिखुली बापा मो लेखा को देखिले। से बापा धूली घर गोटे कविता पुस्तक बांटते से कविता पुस्तक प्राय आम ताजा 1000 खंडे पुस्तक सेमती थुआ बिक्री तेणु बापा से बीतस्पृह हो जाते। मत कहले तू आदौ पाठ पढ़ा तो क्यारियर सरिया पर्यंत तो भल पाठ पढ़ा मानते तो लेखा लेखा आदौ कर भारी सत्यवादी थी। बापा कथा अक्षर अक्षर पालन करते तेणु से लेखा प्रति कलम उठे नी। जो शाशुघर को आसिली शाशुघर भी सेमती कम धंदा भितर समय जाए कि मो स्वामी दूर जेहेतु रोते बाहर मास पर से पलैले अनुगुल। से चिठी पत्र इमेल लेटर चिठी आमर माने कथोपकथन आमर वार्तालाप मनर भाव दिया नि होता। बर्तमान तो सेटा नहीं से चिठी किसी कविता लिखुली। से कविता को पढ़ी स्वामी मत उत्साहित करते। निश्चित से कविता दीपद आम शुणा चाहबू जोटा आम चिठी आप लिखिले आप स्वामी। हाँ निश्चित आम शुणु आप। तो प्रथम आप जो कविता गोटे आप प्रथम कविता क्यों बाहर थे पत्र पत्रिका? हाँ जनसुधारी बाहर थिला। प्रथम जो बाहर थे आप जो आप निज नाटा को देखिकी मैंने गोटे बही छपिवा लोकलोचन को आसवा आपणकर कौन थी प्रथम? बहुत मुग्ध हो जाती एत विमुग्ध होती जमी चैत्र नुआ मल्ली परी वर्षार ओदा माटी परी आषाढ़ ओदा माटी परी मुझे बहुत प्रफुल्लित हो जाती। छपा अक्षर मो निज ना देखी मो कविता को कविता प्रकाशित हवा देखी मुझे बहुत खुशी होती। कला काली सीना से प्रकाश पाई कि मो भर गोटे नव्य उन्मोदन सृष्टि होता। मुझे निश्चित भाव चाहती मो निजर गोटे बही करी जार कि प्रति पृष्ठ ही मोर लेखा ही लेखा थी। मो अंतर कथा थी, मो आवेग थी, मो भाव प्रवणता थी, ख्याल थी, मो पागलामी थी।
प्रथमे आपण एई पुस्तक आनिचंती टिके देखिले हम दर्शक मानको एई पुस्तक मोर 2015 मसिया रे निवेदिता एटा अछि एवं द्वितीय बही मोर निज सह निजे ए दुईटी पुस्तक आपनकर बाहर चलछि आ किछि आपनकर पांडुलिपि थिबा पांडुलिपि अछि मोर बाहर करिया पे कि सेटा ईश्वर को उद्देश्य रे समर्पित एवं मो स्वामी को मो जीवन प्रथम समर्पण हबे देवी बोली मु भाबिछि आ प्रथम अध्याय सेटा होछि निमिष निमिष मो प्रत्येक बहिर ना न अक्षर रखी बोली चाहिए सेटा होछि निमिष निमिष केमति क्षणक भितरे ईश्वर का सानिध्य लाभ करी हुए बा ईश्वर का सत्ता को उपलब्धि करी हुए से बहिर सार मर्मटा सेटा वर्तमान जो आपण कहिले गोटे शब्द न जो अक्षर काहे एटा को बाछि नै जंदी न मो न होछ मो मार ना मो मदर होचंती निरुपमा अच्छा मो स्वामी होचंती निहार अच्छा तेन मो न अक्षर को बहुत मो पाए लकी अक्षर मो पाए स्नेही से माने सेई मानन का नाम से न अक्षर बाछि ठीक अछि एटा आपणकर ताले प्रेरणा पाइछंती आपणकर स्वामी ठारो निश्चित भाव मो स्वामी मते लेखा पे से भल रीडर बहुत रात रात बस बहुत बहुत बही पढ़ते एवं प्राय ओडिशार अधाधिक लेखक को से टच करते तेणु से चाहते जे मैं किसी लिखे ना ना से लेखक नुहति से जन चिकित्सक से चर्म विभाग मुख्य अच्छा बर्तमान मालकानगिरी जिला मुख्य चिकित्सालय तथापि साहित्य प्रति बहुत अनुराग अच्छी आ समस्त अंतर्निहित प्रतिभा को विकास करें से चाहते सान भाई सेमती भल आर्ट करते से खलिकोट आर्ट कॉलेज से चित्र कले से गोल्ड मेडालिस्ट होकर आसिले आपणकर घर परिवार समस्त कला हाँ समस्त कला ठीक है आपण जड़े माने कॉलेज अच्छा अध्यापिका तापर आपण जने सुसाहित्यिका सुवक्ता आपण जने सुगृहिणी आ एते स्नेहशील माने माँ और स्त्री गोटे झी आपण जने समाजसेवी मध्य केमिति सब एका संगे आपण तुलौचंती ना एक संगे तो समस्त तुले परिबेनी एमती कबे को गले जेमती घांटा तरकारी समस्त सब सहयोग मिसिले सब परिवार मिसिले हबो से परिवार समस्त प्राय तो मते सहयोग करंती एवं मो लक्ष्य पथरे आगे जिया पे कि समस्त प्रेरणा रही समस्त सहयोग रही समस्त आनंद भी रही मु आगे पछरे तेणु मुझे काम को सहज तुले पारे छड़ा मुझे बहुत राति उठे और निर्दिष्ट भाव मो कार्य किसी सारिक किसी खोईक सका जलखा अंत पीवा रेडी कर मील रखा राति रोषे करवा ये सब कम सब कम सुगृहिणी हवा सह एमती समाज सेवा आने अध्यापक जीवन समाज सेवा तो बहुत दिन बीती गलानी कारण आम सरकारी दरमा बहुत दिन जाने पाइबू छड़ा लेखा भी किसी जारी रखीचु एपर्यंत 2015 मसीह अद्यावधि राजा राम राय लाइब्रेरी बही सिलेक्शन हो पारे कारण आम पुस्तक गुड़िक सेमती पड़ी रही कि तार भविष्य कौन ता भी आम जानूना किंतु तथापि आशा रखी हाँ लेखनी चालन कर बर्तमान जो आमर कोरोना समय कोविड-19 समय विभिन्न सामाजिक भित्तिभूमि उपर प्रतिष्ठित विभिन्न लेखा समस्या उपर मोर लेखा गुड़िक मोर फेसबुक रे माने ई मैगजीन माध्यम गोटे माध्यम निजक परिप्रकाश कर निजर हस खुशी दुख लुह आशा आकांक्षा अभिलाष को बांटिबार गोटे निश्चय भल माध्यम भाव में आम पाखे ठिया मु बहुत बहुत धन्यवाद देवी ई माध्यम से लोकंकर पसंद करबाटा हम पई गोटे पुरस्कार गण माध्यम गोटे गणरु जनरु गण को जीवा सेटा से हमको बाट देखैछि जोटा कि बही माध्यम रे हम आज पर्यंत जाई पार नथु लेखा माध्यम रे हम खूब माने स्वल्प किंचित लोक पहुँचलु किंतु बर्तमान गणमाध्यम जरिए आम हूँ तो प्रचारित प्रसारित होगा जाऊँ और जो खुशीटा पाचु से भविष्य जो आउ कि लिखा आम प्रेरणा जगुच आमको उत्फुल्लित पसंद कर तेणु बर्तमान सांप्रतिक समय गणमाध्यम भूमिका अनुसूचित अच्छे निश्चय साधुवाद देवी आपण एते बाट आगे आसले तो आपण निश्चित पुरस्कृत होइथिबे बहुत स्थान पुरस्कृत तो लेखिका जने पाठक हमको देई थाए आपण कोन भाबते जोटा हम स्टेज रे पुरस्कार पाउ सेटा प्रकृत पुरस्कार ना लोक जो पाठक माने हमर बहिटा को पढंती लेखाटा को पढी कमेंट दियंती सेटा प्रकृत पुरस्कार बही लेखा को पढी पाठक माने दउथवा मतामत ही हम पाई की श्रेष्ठ पुरस्कार हम पाई श्रेष्ठ प्रोत्साहन कोनोसी अर्थ
आमको सेते खुशी करि परिबनी जोठी लेखा जे वेरी गुड Very nice, very good. वेरी नाइस आई एम योर फैन ଇନ୍ସପାୟାର ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େ आग्रह ଲେଖିବା बढ़ाए लिखिया ପାଇଁ। तଥାपि ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଷ୍ଟେଜରେ ପୁରସ୍କାର हाँ ପାଇଛନ୍ତି। निश्चित भाव में पूर्व बहुत जगह पुरस्कृत होती जमी कवि कविता पूर्णनगर साहित्य संसद आमर कथा कथाकार मनस्विनी ता छड़ा वीरभद्रेश्वर साहित्य संसद आमर नारायण मुदुली ट्रस्ट फाउंडेशन ता तरफ पुरस्कृत होती आमर जो आमे ओडिया ଆଜ୍ଞା ता तरफ बालीजात्रा संवादित होती कविता लिखिकी तेणु मु छोट बेलू जिते पाठ पढ़ुली भी से मोर रचना लिखा बहुत भल था तेणु मुझे षष्ठ श्रेणी में पंचम षष्ठ श्रेणी पढ़ुली कृषकर आत्मकाणी मो पंचवार्षिक योजना कथा संपूर्ण भल सार से खाता सब पढ़ी अन्य शुणाती आते मुझे पिजी कली से मोर इंग्लीश ओडिया एसे डिबेट्रे मुझे सब फास्ट सेकेंड होती से राधानाथ ट्रेनिंग कॉलेज मत शिक्षक जी कि थे आम प्रिंसिपाल से मत बहुत भल पाते मोर आध्यात्मिकता गुण लगे से बहुत भल पाते मत कहले तू मो अंडर पीएचडी करू क्या कहलु मुझे क्या करी ना मास प्रेयर एंड इट्स इफेक्ट अपन द स्टूडेंट्स सामूहिक प्रार्थना और तार पिला प्रभाव तेणु सी जड़े आध्यात्मवादी थे मो परिवार मो जेजापा बहुत आध्यात्मवादी थे मुझे आध्यात्मवादी किंतु से आध्यात्मवादीटा मो समाज में मानव उपकार करने चाहे परिवार संगति रक्षा करने चाहे परिवार स्नेह मनोभाव रक्षा करने चाहे परिवार गोटे बंधन को दृढ़ीभूत मजबूत करने को चाहे भूल ठीक कहवा चाहे अन्य भूल कौन ठीक कौन और मुझे सब चेष्टा करे मो पचे खराब हुए कि मो मन मुझे चिंता करे कहे ये तीन टाइम कालमेल सब स्पष्टवादी मैं बहुत स्पष्टवादी मत समस्त खराब भाई पारती मत भावती मुझे गोटे समुद्र दूर देखा सुंदर कि पाखे मिसवा अन्य मानक भय लगे हे तो बहुत लोग भय करती मत भावती मुझे गोटे समुद्र दूर से नील जल राशि देखा भल लगे मत पाख बहुत कड़ापण ना ना सेमती किसी कड़ापण मो भीतर ना मो भीतरटा बहुत सफ्ट नियमानुवर्तिता समयानुवर्तिता स्पष्टवादिता मो चरित्र अध्यापिका जेहेतु आपण नियम मानि चलुथिबे प्लस आपण गोटे डिसिप्लिन वे जाउथिबे गोटे दिनचर्या आपणकर थिबे मुझे महाविद्यालय अच्छी मो झील मान पाठ जहाँ पढ़ न पढ़ तो गोटे भल गृहिणी हुआ गोटे भल परिवार गठन कर गोटे वसुधैव कुटुंब परी गोटे परिवार गठन कर जो तुम्हें कौ परिवार भांगी दियो ना कौ परिवार को नष्ट कर दियो ना ये अर्थ क्षमता प्रतिपत्ति संपत्ति यही सब लोभ तुम मैंने केवे पथ हुए ना आपणकर सबुठ भल कविता गोटे आम दर्शक मानक शुणातु ना जड़े षष्ठा कि सबुठ भल कह कारण माँ तार जितेटा पिला जन्म करते सबुठ भल कौन से किसी कहीपर आप प्रश्न पचार मुझे एकमत नुहे मैडम आपड़ जदि कहे मुझे रिसेंट काली गोटे कविता पोस्ट करी फेसबुक से कविता को छोट कविता हम बही तो बहुत किसी अच्छी निश्चित आप सब कविता मुझे पढ़ी बहुत भल हृदयस्पर्शी निश्चित आप गोटे दर्शक मानक शुणातु हाँ गोटे कविता शुणा ज्योत्स्ना घेरा राति यहाँ मुझे 2 दिन तले लिखी समुदाय माने वर्षा होकरी चारिआड ओदा हो जाता जह्नर जो स्वच्छ किरण ज्योत्स्ना विधौत कर पृथ्वी की से उद्देश्य लिखी हाँ ज्योत्स्ना घेरा राति कवितार शीर्षक सन्ध्यास्नाता धरणीर ओदा ओदा आवरण पर निशाकर ढाली दिए ज्योत्स्नार मदिरा निशार बन्यारे उबुटुबु दिक्चक्र आकाश पृथ्वीर कोण सेफाड़ी कढ़र चिबुके थर थर थरी उठी लेपुछि महक जले पशि कई काने शुणाउछि बंशी पवनर नील नील निमंत्रण करिया खाइता नड़िया बाउंगा फांकरू केते धार विच्छुरित रश्मि मते रखी ता बंधनी रे दुई हाथ पापुली रे बुझी दिए आखि खेलर खेलाड़ी
ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥାନ୍ତି, ଖେଳର ଖେଳାଳି ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥାନ୍ତି ଆଲୁଅରୁ ଘୁଞ୍ଚି। ନିଦଠାରୁ ମେଞ୍ଚେ ନିଶା ପଲକ ମୋ ଲାଗେ ଭାରି ଭାରି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ସଫେଦ ସେଜେ ଶୋଇ ମନେ ମନେ ବଢ଼ି ପାଣି ପାରିକଲା ବେଳେ ହାତର କାତକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଛି କିଛି ଅସହାୟ କବିତା ଫୋଟକା। ସେ କବିତାର ବୁଦବୁଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର, ରାତିର ନା ଜହ୍ନର? କାହାର ଦାୟ ଦୋଷୀ? ତା ପାଇଁ କିଏ ଲଗାଇବ ମୋହ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସତରେ ବହୁତ ସରଳ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ ଆପଣଙ୍କ କବିତାକୁ। ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ। ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଲେଖାରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲେଖନ୍ତି ଯୋଉଟା ଏମିତି ଶବ୍ଦ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ବୁଝିବାର ଶକ୍ତିରେ ବାହାରେ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖକ ଲେଖିକା ରହିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ବୁଝିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ପାଠକ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ବହିଟା କିଣିବେ ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେ ସରଳ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପାଠକ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆପଣ ଏତେ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ମ୍ୟାନେଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ବା ଶାଶୁଘର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନା? ହଁ, ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ମାନସିକ ବିରୋଧ ମୁଁ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ମାନସିକ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ୁନି। ବରଂ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଗେଇବାକୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନ ଲେଖିଲେ ସେମାନେ ଲେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମାନସିକ ଭାବେ ସେମାନେ, ଧର ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମନକୁ ଭିତରେ କିଛି ଆବେଗ ଆସେ, କିଛି ଶବ୍ଦ ଏମିତି ଆସେ ଯୋଉଟାକି ଅନ୍ୟ ବେଳେ ଧରା ଦିଏ ନା, ଧରା ଦିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଯାଏ ମୋ ବେଡରୁମକୁ କାଗଜ କଲମରେ କିଛି ଲେଖି ପକେଇବାକୁ। ସେତେବେଳେ ମୋ ପରିବାରରେ ମୋ ଶାଶୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ କଲିଜା କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲେ ପଳେଇଲା ସେ ଘରକୁ। ଏମିତି କିଛି ଶିକାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନି। ତାକୁ ଯେମିତି ଦୁବ ଘାସ ଯେମିତି ନଈ ପଡ଼େ ତା ଉପରେ ବାତ୍ୟା ଚାଲିଯାଏ, ସେମିତି ମୁଁ ନଈ ପଡ଼ିଛି। ମୋ ଉପରେ ଦେଇ ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ଛାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛି। କାହାକୁ କିଛି କୌଣସି କଥା ଖରାପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇଛି। ମତେ ଯୋଉଟା ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ବହୁତ ଜିନିଷ, ପାର୍ଥିବ ଜିନିଷରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଜମିବାଡ଼ି ଏଇସବୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଖୁସି ନ ପାଇଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଶଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀର ମଝିରେ ଝୁଲିକି ରହିଲା ବେଳେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ବି ସେଇ ଭାବନା ଭିତରେ ମୁଁ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ବେଳେବେଳେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ସୁଖ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖନ ଚାଳନା ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଲେଖନୀ ଆପଣଙ୍କର ଚାଳନା ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ ବହୁତ ଲେଖକ ଲେଖିକା ଯୋଉମାନେ କି ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଖୁସି ସାଉଣ୍ଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ବାଟରେ ମୋର ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଦେଲେ ଭାବେ ମୁଁ ସବୁଠି ମାନେ ପାଇଗଲି, ସବୁ ସୁଖ। କବିତା କେବଳ ଲେଖେନି, ଗଳ୍ପ ଲେଖେ। ଆଉ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ କିଛି ଲେଖିଛି। ବହୁ ମହାମନୀଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛି। ତେଣୁ କେବଳ ଯେ ସାହିତ୍ୟର ଏଇ ଦିଗଟାକୁ ମୁଁ କବିତା ଦିଗଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିନି, କିନ୍ତୁ କବିତାଟା ମୋର ସାମୟିକ ଭାବେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଂଘର୍ଷର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଚାକିରି ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସବୁଥିରେ ସଂଘର୍ଷ। ମୋତେ ଆମେ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳେନି, ମାନେ ନିଜର ଲୋକ ନିଜର ମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ, ନିଜର ସହଯୋଗୀ ମାନେ, ନିଜର ସହକର୍ମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତିନି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା। ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ଈର୍ଷାର କଣ୍ଢେଇ ଆସିଲେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରିବେ, ବାଟକୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ, ମୁହେଁ କହିବେ କ'ଣ ଲେଖୁଛୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ କିଛି ଲେଖେ, ଏଇସବୁ କିଛି ଲେଖା ନୁହେଁ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ମୋ ସେଥିରେ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖନ ଚାଳନା ମୁଁ କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିବିନି। ମୁଁ କେବେ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିନି। ଏବେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ। ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକି ହାର ମାନିବ?
କାମ ହେଲା ମ୍ୟାଡାମ କହିବା ହଁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କରିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରେଇ ବି ଦେବେ ଯୋଉମାନେ ଦି ଧାଡି ଲେଖି ପାରିବେନି ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହିବେ ଏ ରାଇଟର ସେ ରାଇଟର ମାନେ ତୁଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡ ମରାଳ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପୂର୍ବ ଅଙ୍ଗ ବୁଲାଇ ରଖି ତେବେ ସେ ମରାଳ କରିବ କି ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ମାନେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହେଇଛି ତଥାପି ମତେ କାନ୍ଦ ଲାଗି ଆସେ ବେଳେବେଳେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହଉନି ବରଂ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ନିଜର ଯାହା ଅଛି ମୁଁ କାହାରି କିଛି ନେଇଯାଉନି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଲଟା କଣ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଢ ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ହେଇ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଫୁଲ ସବୁବେଳେ ଫୁଟିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ତେଣିକି ତାକୁ ପୋକ ଖାଉ ଘର ଖାଉ ପିଟ ପିଟ କରି ତଳିବ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ନହେଲେ ଝରି ପଡିବି ତେଣୁ ମୁଁ ଝରି ପଡେ ପଛେ ମୁଁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଉଛି ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ଫୁଟିବାକୁ ଫୁଟିବାରେ ହିଁ ମୋର ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯିବ ସୋସାଇଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆପଣ ଏ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ସବୁବେଳେ କଢ ହେଇକି ରହେନି ଫୁଟିଯାଏ ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯଦି ବି କିଏ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଲେ କହିବା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ଅଛି सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग माने लोगों को काम हेले कहबे से भल कले कहिबे मंद कले कहिबे तो सही छेली कुकुर किंतु समान को कथा को वृक्षेप न करी हमको हम लक्ष्य स्तर पर जदी हमें सत रे अच्छे ठीक रे अच्छे हम काम हम करिवे अछि हमें काहर क्षति करने काहा मन रे दुख दउने काहर जिंस अपहरण करी आने हमरी जिंसटा हमें बाहर थौछ हमरी काली हमरी कलम हमरी कागज हमर आवेग हमर बुद्धि हमर भल पाइबा हमर स्नेह ये सब किछि लोक नहीं आको किछि लोक ईर्ष्या भावे देखंती जो माने कि आपण को सही पारुन से माने किछि कहबे किछि बहुत लोक आर शिकार होउछ किंतु से सब वृत्ति न कर जे आगो अछि बहुत लोक कहंती जे गहना तो बिंदुनांती भलो साड़ी तो बिंदुनांती एगुडा लेखारे लेखि गिरी कोन देखा दरकार मोर गोइटे साड़ी मोर एटा गहना मोर एटा लज्जा मोर एटा हमर परिचय हमर एटा परिचय जोडी छिडा ले कहबे से जोडे लेखिका एटा ही से लिखिते नदी अच्छी पर्वत अच्छी समुद्र अच्छी गछ वृक्ष अच्छी समस्ते समस्त सौंदर्य विकसित आम आमर जो चर्म जो लोड़ित हो दिने 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 लोड़ित हो कि वृद्ध बयस में भल लेखाटी विद्या को कहीं चोरी कर विद्या बिना प्रदान करे तो चुप रही जाए नीरव रही जाए किछि नै आप सबुठ बडा होचे साइलेंस टाइ प्रकृत माने गोटे आंसर ताको भाई हां जैसे कोन करिया छ जहा करिया छ करि देखाइबे सबले म से अन्य मानको कहे गोटे फळदी गसरे टेकाटा बाजे गोटे फळदी गसरे जहा किछि क्वालिटी नथियो ता ऊपर लोक डिस्कशन भी करत क्वालिटी मोर नाही म कहूनी म चाहूची म कहूची म एथि आनंद पाउची म मो समय को मो बळगा समय को विनियोग करी म मोर गोटे सृष्टि करची गोटे जणे नारी से जति जन्म न कर ताको समाज काई कहउतबे से तो जन्म करा ताको कहउतबे नारी बोली माँ बोली कहते तेणु आम तो सब षष्ठ जन सब सृष्टि आम मातृजाति आम सब सृष्टि ही आनंद प्रत्येक जिन आप कहले गोटे फलती गछ को लोक टेका मारते जदि जनकर गोटे क्वालिटी नाही ताहले ता विषय लोक डिस्कशन भी करते गोटे नॉर्मल लोक पर डिस्कशन काहे कि जदि आपनकर समालोचना शिकार होउचंती ता माने निश्चित आपन पाखे किछि विशेषता अछि जोटा कि सेति पाई आपन समालोचना शिकार होउचंती से माने दिने माने भी हमर संग तापर सेमाने भी हमें भला पाऊ जो माने निंदा करती सबुठो बडो बंधु सेमाने निश्चित उत्तर उन्नति करे सेमाने सहाय्य करती परोक्ष भाबरे परोक्ष भाबरे जे गाडी दे से भी आगे हमर जो युव लेखक लेखिका माने रहिले सेमाने को आपनकर वार्ता कोन रहबो हां युव लेखक लेखिका माने मोर वार्ता रहबो सेमाने तो बहुत आडे बुलुचंदी भ्रमण साहित्य सेमाने लेखंतु और बहुत भ्रमण साहित्य लेखंतु सांप्रतिक समाज परिस्थिति लिखु तथापि बैक टू नेचर पुणी पछक फेरी जातु एवं आहरी किसी आम जमी बही पढ़ुलु किसी बही अध्ययन करूँ तेणु से बही अध्ययन करने द्वारा कौन हम ना से जिनसा पढ़ा सहित आखिरे देखा सहित हृदय से अनुभव करेंगे कि बहुत गुड़े भाव अच्छी बर्तमान आम पिला मैंने जापर ना मैंने से भाव अर्थ गुड़िक कौन से शब्दर अर्थ गुड़िक कौन तेणु से पढ़तु बहुत पढ़तु आ पुरातन लेखक लेखिका पढ़ी से द्वारा उद्बुद्ध हूँ प्रेरित हूँ मोर यहाँ कर इच्छा ता छड़ा भल साहित्य सृष्टि करूँ ई साहित्य हो कि साधारण साहित्य हो भल साहित्य से सृष्टि करूँ हाँ जहाँकि जुगोपयोगी साहित्य सृष्टि करूँ इच्छा
ତ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଜଣେ ଗୁଡ୍ ରିଡର ଇଜ ଗୁଡ୍ ଲିଡର। ହଁ ହଁ ଜଣେ ଭଲ ଯେତେ ପଢିବ ସେ ଭଲ ଲେଖି ବି ପାରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଠ ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ ହେଲା। ତ ବହୁତ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖନ୍ତି ବା ନାରୀ ସଚେତନତା। ଆପଣ ଜଣେ ମାନେ ମହିଳା କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପିକା, ତ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସଂସ୍କାର ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସଂସ୍କାର ଜରୁରୀ, ତା ସହିତ ପରିବାରର ଯୋଉ ବା ଆମର ଯୋଉ ଆମର ପରିବେଶରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ କହିବି ପୁରୁଷମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଦୟା ରହିବା ଉଚିତ। ମୋ ଦୟା ରହିବ। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ବସ୍ରେ ଗଲେ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଏତେ ଖରାପ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୋ କୋଳ ଭିତରେ ହିଁ ରଖେ। ମୁଁ ପଛେ ସେ ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହଉ, ମୋ ଝିଅଟି ପଛେ ନ ହଉ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯଦି ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ମନୋଭାବ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ କ'ଣ କେବେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ କେବେ ଭଲ ରହିପାରିବ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହେ, ତୁମେ ନିଜର ସମ୍ଭ୍ରମ ରକ୍ଷା କର, ତୁମେ ରାତିରେ ବିଶେଷ କୁଆଡ଼େ ବାହାର, ଆଉ ତୁମେ ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ ବଜାୟ ରଖ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା, ଯୋଉଠି ତୁମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ, ସତ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆମର ଯୋଉ ନାରୀମାନେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବି ମୋ ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ନାରୀମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ନାରୀମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଧାନ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଭୁଲ। ତେଣୁ ନାରୀମାନେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପୋଷାକ ବା ପରିଧାନରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଆକର୍ଷଣ ନ କରିକି ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ୱକୀୟ ଗୁଣାବଳୀରେ, ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣାବଳୀରେ, ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀକୁ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିକି ସେମାନେ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଆସନ୍ତା। ଏଇ ଲୋକଟା ଠାରେ ଏଇ ଗୁଣ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କହେ, ତୁ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ତୁ ଦେଖେଇବ ନା, ତୁ ଦେଖେଇବ ମୁଁ କେତେ ଶାନ୍ତ ଶିଳ ଭଦ୍ର, ମୁଁ କେତେ ନମ୍ର, ମୁଁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ଗୀତ ଗାଉଛି, ମୁଁ କେମିତି ନାଚୁଛି, ମୋର କେମିତି ଗୋଟେ ଝୁଟି ପକେଇବା, ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରିବା, ମୋର କେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଯେତେବେଳେ ତୁ ଦେଖେଇବୁ ଝିଅ, ସେତେବେଳେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ନିଜ ଗୁଣଟାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ନୁହଁ, ନିଜ ଶରୀର। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଯୁଗରେ ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଶୈଳୀଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର, ଆମର ହେଲା ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପାରମ୍ପରିକ ରହିଯାଇଛି ଆମର ଶାଢ଼ୀ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜିନ୍ସ ଟପ୍, ଯୋଉ ଚିପା ଚିପା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ସେ ନିଜେ ନିଜର ସର୍ବନାଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନାରୀ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଖି ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସବୁବେଳେ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ। ଯଦି ଦେଖିଲା, ଆମର ମନ ଯଦି ଚାଲିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖିବା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ତ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଜଣେ ନାରୀ ପରିବାର ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନା ଚାରି କାନ୍ଥରୁ ବାହାରି ତାର ପାରିବାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରି ସେ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ? ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ। ପରିବାରରେ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆମେ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ଆମେ ସାଧାରଣ ପଶୁ ପରିବା, ଗୋଟେ ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଅଁଳା ଶିଶୁ, ଗୋଟେ ମାଛ, ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ତାର ନିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯୋଉ ଝାଡା ପରିସ୍ରା ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ସବୁ ଉପରେ ମା ବାପା ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ପରିବାରରେ ମଣିଷ ବା ନାରୀଟିଏ ପରିବାରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମତଃ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଝରଣା ସହିତ ତୁଳନା କରିବି। ବୁଝିଲେ, ଝରଣା, ସେ ହଉଛି ଝରଣା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପର୍ବତ ଖୋଲରେ ପିତୃ ସ୍ନେହ, ମାତୃ ସ୍ନେହ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣ ସେଇଠୁ ଆହରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଭଲ ପାଇବା, ସେବା, ତ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେବା ପିତୃଗୃହରୁ ଆହରଣ କରିବା ଉଚିତ, ପର୍ବତ ଖୋଲରୁ ଆହରଣ କରିବା। ତାପରେ ସିଏ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାଏ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ସମୟରେ ବା ଆମର ଯୁବତୀ ସମୟରେ, ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆବେଗିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବୌଦ୍ଧିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସେଇ ସମୟରେ ଭଲ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ ଏଇ ଯୋଉ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କଣ କରିବ ନା କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଯାଇପାରେ। କେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବରଦାନ ହେଇପାରେ, କି ଗୋଟେ ଧ୍ୱଂସ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ସେ ଆସିବ ପିତୃ ପରିବାର, ସ୍ୱାମୀର ପରିବାରକୁ। ସ୍ୱାମୀର ପରିବାର ହଉଛି ଶିବଙ୍କର ଜଟା, ବୁଝିଲେ। ସେ ଆସିଲା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମନ୍ଦାକିନୀ ଆସିଲା, ଶିବଙ୍କ ଜଟା ଭିତରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ପରିବାରର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ଚାହିଁ କରିବ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରୌଢ଼ା
ଅବସ୍ଥା ବା ତାକୁ 40 ବର୍ଷ 45 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା ପରେ ତା ପରିବାରରେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଭୂମିକା ନାରୀର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନାହିଁ, କେବଳ ମୁରବୀ ପଣିଆ ଛଡା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷ ଭୂମିକା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଶିବଙ୍କ ଜଟାୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀର ଅକ୍ରିୟା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶ ବିଶ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦିର ଉପକାର କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେ ନଦୀ ତ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ, ସେ ତ ଆଉ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରିବେନି ଜଟା ଭିତରେ, ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଗଙ୍ଗା ହେଇକି ପୁଣି ପ୍ରବାହିତ ହବ, ସମୁଦ୍ର ସଙ୍ଗମ କରିବ। ସମୁଦ୍ର ସଙ୍ଗମ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିଲ୍ ଡେଥ୍ ବା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କରିବ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜଳ ଦାନ କରି, ନିଜର ଉତ୍ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାନ କରି, ସେବା ତ୍ୟାଗ, ନିଜ ସଞ୍ଚିତ ଧନ, ନିଜ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରି ସେ ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ସଙ୍ଗମ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ନାରୀ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ସେଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଜଣେ ସାର୍ଥକ ନାରୀ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଯେ ପିତୃ ପରିବାର ଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରିବାର ଠାରୁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ ହେଇକିରି ସେ କଣ କରିବ ନା ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ହବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ସତ୍ତାରେ ପଞ୍ଚଭୂତାର ଲୀନ ହେଇକି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ପରିବାର ସମାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ତାର ମାଧ୍ୟମ ପରିବାର ସହଯୋଗ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତାକୁ ଆଧାର କରି ସିଏ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ପରିବାରକୁ ଛାଡିକିରି ତାର କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସେ ଧ୍ୱଂସକାରୀ। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଗୁଡି ଉଡୁଛି ତ ନଟେଇକୁ ପ୍ରଥମ ଧରୁଛି, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆଉ ସେ ନିଜର ପରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ସେ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବ। ଛୋଟ ଟିକେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ତାକୁ ବୃହତ୍ତର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେ ଲଗେଇ ବୃହତ୍ତର ଶିକ୍ଷା। ବହୁତ କମ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏତେ ମହାନ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଯିଏ ବୁଝିବା ଲୋକ ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିଯିବେ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପଦେ କଥାରୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ଶେଷରେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଅନୁସୂୟା ୟୁଏସ୍ ନାମରେ ନାମିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ। ଅନୁସୂୟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବା ଗଣକୁ ନେବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଉ, ଏ ଆନ୍ତରିକ ସେଥିପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ରୋଷେଇ ରାଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିଲେ, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ନାଁ କଲେ, ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇଲେନି, ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିକି ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଚଟପଟି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ତା ଛଡା ଆମକୁ ପୁଣି ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବର ପୁଣି ତାଙ୍କର ଫରମାଇଶ ଅଛି, ଆମକୁ ମୁଢି ଗଣ୍ଡେ ଦିଅ, ଆମକୁ ନଡିଆ ଟିକେ ଦିଅ, ଆମକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ। ପୁଣି ଠାକୁର ବାକୁର ସେବା ପୂଜା ଅଛି, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ, ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପିଠାପଣା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ସବୁ ହୁଏ ତାକୁ ପୁଣି ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆମର ଆଶା ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ। ପେଟ ପୂଜା କରି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଲାଳସାକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ, ଅତି ଅତି ଖୁସି ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାନ୍ତୁ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଭା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏହା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଯୋଉ ରୋଷେଇ ରାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଅତିଥି ହେଇକି ଆସିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ହିଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ରୋଷେଇ ରାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଦେଖିଲେ ତ, ଇଏ ଆମ ସହ ଥିଲେ ଆମର ଅତିଥି ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ବିଷୟରେ ଆଉ ପରିଚୟ ଦେବି କଣ, ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଶୁଣିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ତାଙ୍କର କଣ ସବୁ ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ଯୋଉ ବହିଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଲେଖାଟାକୁ ପାଠକ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଉ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହଉ ବା ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକଟି କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ସେ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କର ଥାଏ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଶା କରେ ସେ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆଉ ନିକଟରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ ରାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରୋଷେଇ ରାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।